नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु एसपी एस्ट्रोलॉजी ओडिशा चैनल प्रसारित मासिक राशिफल कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु आज आम आलोचना करबा अगस्ट 2026 रे केमिति रहिबो राशिचक्र तृतीय राशि मिथुन राशि व्यक्तिविशेष मानक पई शुभाशुभ राशिफल विषय विस्तृत भाव आलोचना करबा प्रतिकार सहित ता पूर्व आपण मानक एक अनुरोध जदि आपण माने हम चैनल को प्रथम थर कर आसी थांते तो वीडियो को लाइक करंतु शेयर करंतु और चैनल को सब्सक्राइब करी पाछे थवा बेल आइकन को प्रेस करंतु। चलो दर्शक बंधु चलंतु आरंभ करबा आज आलोचना जे अगस्त मास रे मिथुन राशि रो शुभाशुभ भाग्यफल। दर्शक बंधु ए मिथुन राशि जहार अधिपति ग्रह होचंती बुध यार शुभ बार रविवार बुधवार शुक्रवार घातवार सोमवार शुभ संख्या 5, 6, 8 शुभ रंग सबुज और रुपेली आकाश। दर्शक बंधु ये अगस्ट मासरे जो गुरुत्वपूर्ण ग्रह अच्छा से स्थिति कौन रहा राशि बृहस्पति द्वितीय स्थान रे एवं शनि दशम स्थान रे। ये द्वितीय बृहस्पति एवं दशम शनि आपन को कौन फल देवे एवं अन्यान्य जो ग्रह मान अच्छा से युति एवं दृष्टि द्वारा आपण कौन फल प्राप्त करेंगे यही मास चलतु आलोचना करवा। प्रथमे जदि आम क्यारियर दृष्टि देखा तेरे क्यारियर दृष्टि यही मास कार्यर चापरे भरपूर रही पारे। आपण परिश्रम बहुत अधिक हेबो एवं आपण को काम करने अन्य मानक ठारू अधिक चेष्टा करने को पड़िबो। व्यवसाय रे उत्तम धन लाभ और अधिक प्रगति देखा जाउछि। पैतृक व्यवसाय करुवा व्यक्ति विशेष रूपे लाभ प्राप्त करेंगे। शिक्षा क्षेत्र में द्वितीय बृहस्पति कारण आपण प्रत्येक क्षेत्र में जेकोसी शास्त्र को अध्ययन करंतु ना कहीं आपण उत्तम फल प्राप्त करेंगे और पाठपढ़े भल फल प्राप्त करेंगे आग को उत्तरोत्तर उन्नति करेंगे। पारिवारिक क्षेत्र में यही मास पारिवारिक दिगरु ठीक ठाक रहिबार संभावना रही। आपण पारिवारिक जीवन में उत्थान पतन स्थिति रहिबो। अनेक विषय रे घर लोके अनुशासित होई रहिबे एवं अनेक विषय रे आपणकर अधिक अनुशासन मध्य समानक प्रति ठीक रहिबो नाही। आपण जदि प्रेम संपर्क अच्छे तेज यही मासरे आपणक पई भल हेबार संभावना रही। आपण मझे मझे एपरी किछि कथा कहि पारंती जहा जदि पूर्ण न हुए तेबे आपणक प्रियजन को विरक्त करिवो। आपण सेमानक सहित दीर्घ यात्रा रे जीवाकू सक्षम होई पारंती। आर्थिक दृष्टिकोण यही मासटी आपणक पई अनुकूल हेबाकू जाउछि। व्यावसायिक यात्रा लाभजनक हेबो। व्यवसाय भल आर्थिक लाभर संभावना मध्य रहिबो। स्वास्थ्य दृष्टि यही मासटी भल हेबार संभावना रही। तेबे आपणक राशि चक्र रे मंगल एवं बुधर संयोग आपणक स्वास्थ्य पई अनुकूल न होई पारे। आपणक क्लांति शारीरिक दुर्बलता एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता ह्रास भली शारीरिक समस्यार सम्मुखीन होबाकू पड़ी पारे। दर्शक बंधु जो प्रथमे आम आलोचना करथिले जो गुरुत्वपूर्ण ग्रह दुईटी विषय जमितिक बृहस्पति और शनि सेमानंकर व्यक्तिगत फल जदि आम आलोचना करवा तेरे प्रथमे देखा बृहस्पति विषय। बृहस्पति होचंदी धन धान्यर कारक विद्या बुद्धिर कारक जस कीर्तिर कारक आध्यात्मिकतावादीर कारक एवं समस्त प्रकार सकारात्मक दिगर कारक होचंदी देवगुरु बृहस्पति। ए बृहस्पति गोचरीय स्थिति अनुसार द्वितीय पंचम सप्तम नवम एवं एकादश स्थान रे रहिले अत्यंत शुभ फल प्रदान करिथांती। तो आपणक राशि पाई जेहेतु द्वितीय बृहस्पति तेणु निश्चित हो जातु जे बृहस्पति आपण को 100% शुभ फल प्रदान करेंगे। एपटे द्वितीय बृहस्पति द्वितीय भाव जहाँकि आम धनर विचार करती तेणु धन घरे धनर कारक बृहस्पति अधिष्ठान करिसेंती। तो एथुरु आपण स्थिर निश्चित हो जातु जे बृहस्पति आपण को केते परिमाण रे शुभ फल प्रदान करिवो। तो जदि आपण ए समय रे व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र रे अछंती तेबे आपण व्यवसाय बा वाणिज्य क्षेत्र में संपूर्ण भाव
ଉନ୍ନତି କରିବେ ଏବଂ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବ୍ୟୟ କମ୍ ରହିବ, ଆୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚୟ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯଦି ଆପଣ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରିବ। ଯଦି ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ସେୟାର କିଣିବା ପାଇଁ ଯଦି ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଆଶା ଅନୁସାରେ ବା ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳର ସମୟ। ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ, ଯେକୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଯେକୌଣସି ବିଷୟକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣ ସେଥିରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଯଦି ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବା କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନ ବଢ଼ିବ ବା ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ବାକି ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥତା ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଶନିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟର ଦେବତା, ନ୍ୟାୟର ଦେବତା, କର୍ମକାରକ ଗ୍ରହ। ଏହି କର୍ମକାରକ ଗ୍ରହ ଶନି ଗୋଚରୀୟ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ଦଶମ ଏବଂ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ଶନି ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ। ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଦଶମ ଭାବରୁ ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି କର୍ମର ବିଷୟରେ। ତେଣୁ କର୍ମକାରକ ଗ୍ରହ କର୍ମ ସ୍ଥାନରେ, ତାମାନେ ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଭୟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ନ କରି ରହିପାରିବେନି, ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତିର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଭାବରେ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳର ରହିବ। ତେଣୁ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ରୁହନ୍ତୁ, ନ୍ୟାୟ ମାର୍ଗରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଶନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୂତନ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତ ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଫଳ ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ ଅଶୁଭ ଫଳ କଥା, ସାମାନ୍ୟ ଅଶୁଭ ଫଳ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ତାକୁ ସେ ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଲାଲ ବେଦନା ଅର୍ଥାତ୍ ଡାଳିମ୍ବ କିଛି ଦାନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କିଛି କ୍ଷୀରି ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଭାବରେ ତିଆରି କରିଥିବା କ୍ଷୀରିକୁ ଆପଣ କୌଣସି ଦେବୀ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ବା ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି କ୍ଷୀରିକୁ ଆଣି ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତା ମତାମତ ଦେବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।